herzlich willkommen. E onde você estiver assistindo o Irá, seja bem-vindo ao Life and Hope. Und egal wo du gerade bist, von wo du uns zuschaust, Gott segne dich und herzlich willkommen zu Life and Hope Church. Gente, tremendo, né, esse louvor. Boah, dieser Lobpreis ist so mächtig. Muito forte a mensagem dessa última música que cantamos. Die Botschaft von diesem letzten Lied, das wir gesungen haben. Eu não sei você, mas eu fico arrepiado. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ergeht, aber ich bekomme Gänsehaut. Fala daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Sprich darüber, was der Herr, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. E é isso que nós estamos celebrando aqui nesta manhã. Und genau das feiern wir. Eu quero, nesses próximos minutos, trazer uma palavra sobre o seguinte tema para você nesta manhã. In den nächsten Minuten will ich dir ein Wort bringen über folgendes Thema. Por que eu? Wieso ich? Quem já fez essa pergunta? Wer hat sich schon mal diese Frage einmal im Leben gestellt? Que todos nós. Ich glaube, wir alle haben uns die Frage schon mal Em gestellt. algum momento da nossa vida, ou em muitos momentos, nós já nos perguntamos, por que eu? Zu irgendeinem Zeitpunkt unseres Lebens haben wir uns schon mal gefragt, warum ich? Wieso ich? E enquanto você está se perguntando, as nossas crianças vão para o Kids Church. Und während du dich das fragst, gehen unsere Kinder zur Kids Estão Church. me olhando aqui. Weil sie gucken mich gerade so an, so, Pastor, hallo. Ah, sou professora. Genau, sie gehen mit Emanuele zur Kids Church. Gente pequena, porém Sie importante. sind kleine, aber wichtige Leute. E animada, viu? Und auch so richtig motivierte Leute. Há esperança no mundo, irmão. Es gibt Hoffnung auf dieser Welt, meine Lieben. Quando eu vejo essa criançada, Und wenn ich diese ganzen Kinder sehe, Deus abençoe esse tempo. möge Gott sie segnen in der Kids Church in ihrer Zeit. Ok? Voltamos. Wir kommen zurück. Eu acredito que você, em algum momento, em muitos momentos, já fez essa pergunta. Por que eu? Ich kann mir vorstellen, dass du diese Frage schon in einigen Momenten deines Lebens gestellt hast. Wieso ich? E normalmente nós fazemos essa pergunta quando passamos por problemas ou momentos complicados da nossa vida. Und normalerweise stellen wir uns solche Fragen, wenn wir durch Probleme oder durch schwierige Zeiten in unserem Leben Por gehen. que eu? Und wieso ich? O que eu fiz para passar por isso? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Ou então, onde foi que eu errei? Oder was habe ich nun falsch gemacht? Quantas vezes já encontrei pais dizendo, pastor, eu não sei onde é que eu errei com os meus filhos. Ich habe schon so viele Eltern getroffen, die fragen, ich weiß nicht, was ich bei meinen Kindern Ou falsch gemacht seja, habe. esse tema tem a ver com a nossa existência, a existência do ser humano, não importa a cultura ou o lugar que a pessoa esteja. Also hat dieses Thema mit unserer Geschichte, mit der Kultur des Menschen zu tun, egal von wo sie herkommt. Então vamos um pouco para a história bíblica aqui, para entendermos isto aqui. Also kommen wir mal zur biblischen Geschichte, damit wir das ein bisschen verstehen können. Jesus, ele tinha 12 discípulos, 12 homens que ele escolheu e esses 12 acompanhavam ele por todos os lugares. Jesus hatte 12 Jünger. Das waren Menschen, Männer, die er ausgesucht hat, um mit ihm zu gehen, die ihn begleitet haben. Além desses 12 discípulos, ele tinha um público de aproximadamente 500 pessoas, seguidores fixos. Aonde ele estava, esses 500 se estavam acompanhando. Und über diese 12 Jünger hinaus hatte er ungefähr 500 treue Begleiter, die immer dort waren, wo er war. Constantemente, aonde Jesus estava, além dos 12, desses 500, se juntava sempre milhares de pessoas para ouvir a pregação de Jesus. Und darauf folgend, wo Jesus war, wo die Jünger waren, diese 500 Leute, waren auch noch weitere 1000 Menschen, die Jesus zuhören wollten. Nós vemos na Bíblia dizendo, e Jesus pregou e tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, por Wir exemplo. sehen zum Beispiel in der Bibel, wo es steht, ja, und Jesus hat gepredigt zu 5000 Männer, außer Frauen und Kinder. Então, onde Jesus estava, havia muita gente à volta dele. Also egal wo Jesus war, waren viele Menschen um ihn herum. E no meio dessa multidão que seguia ou ouvia Jesus, havia gente muito inteligente lá. Und mitten in dieser Menschenmenge, die Jesus gefolgt ist, gab es auch intelligente Menschen. Gente com dons, cheios de capacidades. Menschen, die so viele Talente und so viele Fähigkeiten hatten. Você consegue imaginar isso? Kannst du dir Gente das vorstellen? de todos os níveis e classes sociais. Menschen, die aus allen sozialen Ebenen De kamen. pessoas simples a pessoas formadas. Die einfachsten Menschen und die gebildetsten Menschen. Então imagine essa multidão de pessoas. Also stell dir diese Menschenmenge vor. E no meio de todo esse monte de gente tinha o Pedro. Und mitten in diesen ganzen Leuten war Petrus. Pedro, Petrus, o pescador. der Fischer. E é sobre ele que eu quero falar nesta manhã. Und über ihn will ich heute sprechen. Sobre um recado, uma mensagem que Jesus
diretamente para Pedro. über eine Botschaft, die wirklich direkt an Petrus gerichtet war, von Jesus aus. Havia 12 discípulos. Es gab 12 Jünger. Pedro era deles. Petrus war einer davon. Havia 500 seguidores físicos, fixos. Es gab 500 treue Begleiter E milhares de outras pessoas. und tausende von anderen Menschen. Mas Jesus olha para Pedro. Aber Jesus schaut hier zu E nós Petrus vamos ler o texto. und wir wollen die Stelle mal Em lesen. Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. In Lukas Kapitel 22, Vers 31 und 32. Jesus olha para Pedro e dá recado direto para ele. Jesus schaut zu Petrus und gibt ihm da eine direkte Botschaft. Jesus diz assim: Jesus sagt folgendes. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Zu Petrus gewandt sagte Jesus, Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Aqui vem uma pergunta clara. Hier kommt eine klare Frage. Por que Satanás, que é o inimigo do homem, o inimigo de Deus, Wieso der Teufel, also der Teufel, der Feind von Gott und der ganzen Menschheit ist, ele é seu inimigo, é nosso inimigo, dein Feind, mein Feind, Feind von inimigo do ihm, bem, also Feind von dem Guten. por que Satanás escolheu Pedro? Wieso hat der Teufel Petrus auserwählt? Se tinha tanta gente boa e capacitada à volta de Jesus. Wenn um Jesus herum so viele befähigte Menschen waren, Eu não sei se você já fez essa pergunta. ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast. Numa multidão de milhares de pessoas, In einer Menschenmenge, de gente estratégica, Leute, die Strategie hatten, gente muito melhor do que Pedro. Leute, die viel besser waren als Petrus. Por que Satanás escolheu justamente Pedro? Wieso wählt der Teufel genau Petrus? Na Bíblia Sagrada, apenas duas passagens, duas situações, In der Bibel gibt es nur zwei Situationen, onde Satanás pede permissão a Deus para tocar na vida de alguém. wo der Teufel Gott um Erlaubnis bittet, um das Leben von jemandem zu berühren. A Also, irgendwas zu machen. primeira história bíblica está lá no livro de Jó, Die erste biblische Geschichte, die das berichtet, steht in Hiob geschrieben. que fala sobre a vida de Jó. Und das Buch spricht über das Leben von Hiob. Quem era Jó? Wer war Hiob? Nos primeiros 2 capítulos você entende isso. In den ersten 2 Kapiteln verstehst du, wer Hiob war. Era homem rico, Ein reicher era Mann. fazendeiro, Er hatte eine große Farm, tinha uma linda família, eine wunderschöne Familie, muitos amigos viele e Freunde era muito rico. und war sehr reich. E Satanás disse para Deus: Und der Teufel sagte zu Gott, Jó só é fiel, ele só é crente, also Hiob, der ist nur Christ, nur richtig porque o gläubig, Senhor fez dele uma pessoa rica, ele tem tudo, não falta nada. weil ihm nichts fehlt, weil er reich ist. Mas se o Senhor tocar no que ele tem, Aber wenn du das nimmst, was er hat, você vai ver o que vai acontecer. du wirst schon sehen, was E passiert sabe o que wird. aconteceu, querido? Und weißt du, was A passiert Bíblia ist? diz que Deus autorizou Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Die Bibel sagt, dass Gott es erlaubt hat, dass der Teufel alles nimmt, was Hiob hatte. E uma sucessão de desgraças passa a acontecer do dia para a noite na vida de Jó. Und von Tag auf Nacht passieren plötzlich viele Tragödien im Leben von Ele Hiob. perdeu todos os filhos, a casa literalmente caiu, deu uma tempestade, caiu e matou todos os filhos. Er hat seine ganzen Kinder auf einmal verloren, weil das Haus plötzlich, also der Dach kam runter und alle Kinder sind Havia gestorben. uma festa, um aniversário, estavam todos Es war ein lá. Geburtstag, alle waren zusammen. Deu uma tempestade, a casa caiu e matou todos. Plötzlich kam ein Wind, das Haus ist niedergebrochen und alle sind gestorben. Ele perdeu toda a fazenda, toda a riqueza que ele tinha. Er hat sein ganzes Reichtum verloren. Se não bastasse, ele ficou doente, ficou leproso. Und wenn das nicht schon ausreichen würde, wurde er plötzlich krank und hatte E Lepra. toda a família, os parentes se afastaram dele. Und alle, die er um ihn herum hatte, seine restliche Familie, seine Freunde, haben sich von ihm abgewandt. Todos os amigos se afastaram e ficou só ele e a mulher. Alle Freunde sind von ihm ferngegangen und es ist nur er und seine Frau Mas a zurückgeblieben. Bíblia diz que o importante é que ele não pecou em palavras, ele não amaldiçoou, ele não falou, não atribuiu um mal a Deus. Aber die Bibel sagt, dass das Wichtigste war, ist, dass er
nicht mit Gott geschimpft hat oder seine Freunde beleidigt hat. Deus mudou o cativeiro, a situação dele, e abençoou. E no final da história, ele volta a ter tudo, mas em dobro. Und Gott hat ihn deswegen so gesegnet, dass er am Ende der Geschichte alles doppelt so viel hatte. E aqui nós vemos essa história agora a segunda vez na Und Bíblia, dann sehen wir hier zum zweiten Mal in der Bibel, que Satanás pede autorização para tocar em quem? dass der Teufel um Erlaubnis bittet, um wen zu berühren, um wem was Muitos anzutun. anos depois de Jó. Also viele Jahre nach Hiob. Estamos em épocas Das diferentes. sind ganz verschiedene Zeiten. Agora Jesus disse para Pedro, olha, Satanás pediu autorização. Und jetzt sagt Gott zu Petrus, also der Teufel hat um meine Erlaubnis gebeten. E Deus autorizou ele tocar. Und Gott hat ja gesagt. Você imaginou que situação terrível Kannst é? du dir mal vorstellen, wie schlimm das E sein a soll? pergunta que fica aqui, por que Pedro? Und die Frage, die bleibt, ist, warum Petrus? Por que ele? Warum ausgerechnet er? Por quê? Se tinha tantas outras Es pessoas. gibt noch so viele andere Menschen. E eu quero lhes dar algumas características de Pedro. Und ich will dir einige Eigenschaften von Petrus nennen. Eu, se tivesse que escolher, não escolheria Pedro, querido. Wenn ich Pra nada. aussuchen müsste, würde ich Petrus für nichts auswählen. Provavelmente você também não. Und du sehr wahrscheinlich genauso. Por quê? Wieso? Por causa do que eu vou dizer. Wegen dem, was ich jetzt sagen werde. Pedro era uma pessoa impulsiva, agia por impulso. Ele não pensava, ele fazia e depois pensava. Petrus war ein impulsiver Mensch. Er hat erst getan und dann erst darüber nachgedacht, was Já er viu gemacht gente hat. assim, que ele não pensa antes de fazer as coisas, depois faz tudo errado. Hast du schon mal solche Leute gesehen, die gar nicht vorher nachdenken, was sie tun, plötzlich alles machen und dann erst, ach so, das Pedro war era nicht cara gut. sanguíneo, impulsivo, agia por impulso. Also er hat alles aus Impuls gemacht, alles direkt ohne nachzudenken. E pior, era nervosinho, era um cara nervoso. Und noch estressado. schlimmer, er war ein genervter Typ, er war gestresst, immer. Jesus estava no jardim, Jesus war im Garten. veio os soldados para prender Jesus. Da kamen die Soldaten, um Jesus gefangen zu nehmen. Imagina, os soldados, gente. Stell dir vor, die Soldaten, das waren nicht irgendwelche Leute. Pedro age por impulso, o que ele faz? Pega a espada e tenta matar o cara lá, o Und soldado. plötzlich rastet Petrus aus, nimmt sein Schwert und will den einen umbringen. O cara era rápido, desviou o pescoço, mas pegou a orelha, cortou a Der orelha. Typ war schnell, also hat er so gemacht, aber Petrus konnte noch sein Ohr wegschneiden. Você está entendendo? Era um cara nervoso, Also- agia por impulso. Kannst du schon merken, wie impulsiv er war? Outra coisa, Pedro tinha um sotaque carregado. A Não forma vai. dele falar era muito carregada. Tinha um sotaque por causa da região que ele vinha. Wegen dem Ohr, seiner Herkunft, wo er herkam, hatte Petrus einen komischen Akzent. Ele era galileu, da região da Galileia. Er kam aus Galiläa E os galileus eram discriminados pelos outros judeus. und die Galiläer wurden von den anderen Juden diskriminiert. Por causa do sotaque deles, a forma de falar, Wegen deren Akzent, also wie sie gesprochen haben, soava mal. Ficava como se fosse Es klang für die nicht hebraico gut. errado, falava errado. es klang für die nicht gut. Es hörte sich für sie so an, als wär so ein falschen Hebräer, der gerade spricht. Also konnten nicht richtig Quem vem reden. do Brasil Für die Leute, die aus Brasilien sabe kamen, como existe a questão dos sotaques dentro do Brasil. wissen, wie diese Akzentsache in Brasilien ist, Se innerhalb você Brasiliens. pegar alguém do sul do Brasil Wenn du jemand aus Südbrasiliens e nimmst pegar alguém do norte do Brasil, und jemand aus dem Norden, irmão, vai ter coisa que vai ter que pegar no dicionário e ler o que, dann muss ele man está fast querendo ein dizer. Wörterbuch nehmen, um zu verstehen, was der andere sagen will. Se você pegar na Alemanha, Wenn du Deutschland anschaust, alguém do Baia, sul da jemand Alemanha, aus Bayern, aquele sotaque carregado, so cruz richtig contos, bayerisch, grüß Gott, cruz contos. so richtig bayerisch. E aí pegar alguém da aqui, Deutsche Ruhr, não, Ruhr Deutsch, Und dann nimmst du jemanden, der hier Hochdeutsch spricht, região que nós estamos. in der Region, wo wir jetzt Para sind. nós, oh, wunderschön, guten Tag. Wunderschönen guten Tag, mein Herr. Ok, é diferente da saudação lá Das do ist ein Baia. bisschen anders, als er sich im Süden begrüßt. Baia, cruz contos. Die kommen, grüß Gott. Aí aqui na nossa região, guten Tag. Und hier, guten Tag. Aí você vai lá para o norte, Ostfriesland. Und dann geht's nach Ostfriesland. Como é que vai ser se você não foi, eu vou te dizer. Und wenn du noch nicht da warst, kann ich dir sagen, wie das sein wird. Aonde você chegar, alguém vai olhar, te encontrar e a primeira coisa que vai dizer é Moi, moi. Egal wo du ankommst, werden die Moin Moin zu dir sagen. Então você entende isso? Verstehst du? Pedro era da Galileia. Und Petrus kam aus E Galiläa. o sotaque era carregado. Und sein Akzent war sehr anders. E os judeus discriminavam os galileus. Und die Juden haben also die Galiläer Se vernachlässigt. não bastasse isso, Pedro era pescador. Und wenn das alles nicht schon ausreichen E würde, por war ser Petrus
ein Fischer. Por ser pescador, não teve oportunidade de estudar. Und weil er ein Fischer war, hatte er die Gelegenheit, nicht gebildet zu E werden, also zur Schule sabe zu como gehen. as pessoas encaravam, os demais judeus encaravam Pedro? Also weißt du, wie die ganzen Juden Petrus angeschaut haben? Ah, esse cara não tem estudo nenhum. Ach, der ist überhaupt nicht gebildet. Quando eu cheguei à Alemanha, 10 anos atrás, Als ich vor 10 Jahren nach Deutschland kam, eu não sabia nada. ich konnte gar kein Deutsch. Irmão, você não imagina o quanto que é ruim você não entender a língua. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm es ist, wenn du die Sprache nicht A verstehst. pessoa fala para e você continua. Die Person sagt Stopp und du gehst weiter. Aí eu descobri que podia falar sim, ja. Und dann habe ich entdeckt, ich durfte Ja sagen. Então isso aí a pessoa começa a fazer um monte de pergunta para Die você. E Person você stellt dir diz, 1000 Fragen und du antwortest die ganze Zeit. ja, Ja. ja, Ja. ja. Aí quando a pessoa, o alemão que está falando com você, Und wenn der Deutsche, der vor dir steht und gerade mit dir ou spricht, ele faz uma pergunta e você diz ja, und dir eine Frage stellt und du sagst Ja, aí a pessoa franze a testa assim, diz und ja. dann guckt er dich so an, Ja. Aí você sabe que você falou errado, era Dann, nein. weißt du, also, ich hätte Nein sagen sollen. Você tá entendendo? Verstehst du? Quando eu cheguei, você não sabe ler, Du kannst nicht lesen, você não entende du verstehst nichts e você não fala. und du sprichst nicht. Gente, se eu fosse contar as experiências que passei no início aqui, Also wenn ich euch die ganzen Geschichten erzählen würde, die ich hier durchmachen você ia rir musste, o resto do dia. du würdest bis heute Abend noch lachen. Palavrões que eu falei, coisa absurda em alemão que eu não sabia. Die ich gesagt habe, von denen ich nichts wusste, dass ich die gerade sage. Eu estava hospedado no centro da cidade. Ich war mitten in der Não quero Stadt. tomar tempo com isso, mas só Ich will nicht jetzt viel Zeit dafür nehmen, aber zum Beispiel, ich war mitten in der Era Stadt a und livraria da Sandra. habe ich übernachtet und es war der Bücherladen von Sandra. E o nome da livraria era Arca. Und Livraria. die Bücherei hieß Arche. Ok. Arche. Eu sei, irmão, que tem a forma certa de pronunciar. Woher soll ich bitte schon wissen, dass man das richtig aussprechen muss, dass da verschiedene Arten und Eu Weisen gibt? li a palavra. Ich habe mir das angeguckt, E das fui no gelesen centro da cidade comprar um cartão para o telefone. und ich wollte mir eine SIM-Karte kaufen in der Stadt. Então o vendedor perguntou em qual hotel o senhor está hospedado. Und er fragte mich, in welchem Hotel bist du denn? Você já sabe o que eu respondi. Du weißt schon, was ich geantwortet habe, oder? Igual estava escrito. Genauso wie es da stand Eu für estou, mich. lá, eu estou no centro. Ich bin im Zentrum. No centro da cidade. Im Zentrum der Em Stadt. qual lugar? Ja, aber wo denn? Eu estou lá Ich bin im... na Arca. Mas eu falei, ok, né? Ich bin in der Arsche. Ich bin im Arsch. Gente, Im Zentrum. Auch noch. e eu ainda disse, no centro. Ich meine, ja, im Zentrum. Arsch, im Resumindo, eu Zentrum. não consegui comprar o cartão. Also zusammengefasst, ich konnte mir die SIM-Karte nicht O kaufen. cara quase me tocou da loja. Der Typ hat bravo. etwas rausgeschmissen, richtig sauer. E eu fui embora sem entender por que o vendedor ficou bravo. Und ich bin dann weggegangen und dachte mir, warum ist denn der sauer? E no outro dia, quando a Sandra chega, eu expliquei a situação. Am nächsten Tag, als Sandra kam, habe ich das erklärt, was E ich ela da já richtig gemacht começou a rir antes de eu falar. habe. Und sie hat angefangen zu lachen, bevor ich das erzählt E ela habe. disse, pastor, o que o senhor falou, pastor? Und sie sagte so, was hast du erzählt, Eu disse Pastor? que eu estava no centro da... Ich meinte, ich bin im Zentrum. Arsch. Im Zentrum, Arsch. Ela riu uns 15 minutos. Und sie hat so 15 Minuten ununterbrochen Pastor, gelacht. pelo amor de Deus, isso não se diz. Pastor, das darfst du doch nicht sagen, Você Mensch. falou um baita de um Du palavrão. hast gerade voll das Schimpfwort gesagt. Also, Mas está escrito isso. da steht es aber Ela vorne disse, doch. não, a forma de Sie pronunciar. so, nein, wie du das Agora sagst. você entende, Pedro, irmão? Verstehst du also Cara sem Petrus, estudo, der überhaupt nicht gebildet tinha um war, sotaque que todo mundo ria dele. der einen Akzent hatte, wo jeder über ihn gelacht hat? E aí por aí vai. Und so geht's dann auch weiter. Pedro era da Galileia. Petrus war ja aus Galiläa. E como eu disse, os galileus eram discriminados por duas razões. Und die Galiläer, wie ich gesagt habe, sie wurden aus zwei Gründen diskriminiert. Primeiro, por causa da forma de falar o hebraico, o sotaque. Erstens wegen deren Akzent. A segunda razão porque os galileus eram Und discriminados der zweite Grund, warum sie diskriminiert worden é por sind, causa da região que era a Galileia. ist wegen der Region, wo Galiläa gelegen A hat. Galileia era fronteira com outros países, outras regiões. Galiläa war in der Grenze also mit anderen Ländern. E por causa do contato dos galileus com esses povos pagãos, Und que não acreditavam wegen em Deus, dem Kontakt von den Galiläern mit den anderen Völkern, die nicht an Gott geglaubt haben, então a fé dos galileus era considerada assim, sabe, mais light. wurde der Glaube der Galiläer so für ganz
soft É gehalten. aquela fé, sabe? Ja, so ein Só kleiner no Glaube, domingo. nur so Sonntagsglaube. E os outros judeus discriminavam os galileus. Vocês não são cristãos. Und die anderen Juden haben Aber gesagt, sing. ihr seid doch keine Christen. Tanto é que a Bíblia fala disso. Und deswegen sagt die Bibel, spricht Quando die Bibel alguém disse darüber, para uma outra pessoa, olha, eu encontrei Jesus, o profeta. als zum Beispiel jemand aus der Bibel zu einem anderen gesagt hat, ja, ich habe Jesus getroffen, der Prophet. E essa pessoa diz, mas quem que é esse? Und dann fragt die Person, Ah, wer ist Jesus de das? Nazaré, lá da Galileia. Ja, Jesus aus Nazareth, Galiläa. Sabe o que o homem disse? Weißt du, was der Mann gesagt hat? Da Galileia? Aus Galiläa? De Nazaré? Aus Nazareth? Por acaso vem alguma coisa que presta de Nazaré? Kommt denn überhaupt was Gutes aus Nazareth? Em outra situação, Eine andere Situation, alguém é questionado sobre a Galileia wird jemand über Galiläa hinterfragt e os religiosos dizem o seguinte para essa pessoa. und die religiösen Leute sagen Folgendes. Você não conhece a palavra, a escritura, não? Ja, kennst du denn die Schrift nicht? Por acaso você já encontrou algum profeta que veio da Galileia? Lá não sai nada de bom. Hast du denn schon mal irgendeinen Prophet gesehen, der aus Galiläa kommt? Da kommt nichts Gutes her. Então, você está entendendo quem era Pedro, Also querido? verstehst du, wer Petrus war? Se não bastasse tudo isso, Und wenn das alles nicht schon genug wäre, Pedro era um cara de pouca fé. A fé dele era bem pequenininha. Petrus war ein Mann, der einen kleinen Glauben hatte. Você lembra daquela situação do mar? Erinnerst du dich an die Situation von dem Meer? Que Jesus aparece, eles acham que é um fantasma. Als Jesus da auftaucht, wo Petrus im Boot saß und sie denken, das ist ein E Geist. Jesus diz, fiquem tranquilos, sou eu. Und Jesus sagt, ihr könnt beruhigt sein, das bin ich, E Pedro Jesus. disse, é o Senhor, manda que eu vá andando por cima das águas. Und Petrus sagt, okay, wenn du es bist, Jesus, dann lass mich übers Wasser gehen. Jesus disse, venha. Und Jesus sagt, komm. O que aconteceu? Was ist A Bíblia passiert? diz que Pedro desceu do barco, andou alguns passos, alguns metros, Die Bibel sagt, dass Petrus aus dem Boot gestiegen ist und einige Meter auf dem Wasser gegangen ist. começou a afundar. Und dann fing er an, Jesus unterzutauchen. segura na mão dele, puxa para dentro do barco Jesus nimmt seine Hand, zieht ihn wieder raus e faz a seguinte pergunta: und stellt die folgende Frage. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Wieso hast du gezweifelt, du Mann mit kleinem Aí Glauben? vem a pergunta: por que Pedro? Und dann kommt die Frage, wieso Petrus? Você, eu acho que não escolheria Pedro. Eu não escolheria Pedro. Du würdest Petrus nicht wählen, ich auch nicht. Alguém tão limitado com tantas falhas. Jemand mit so vielen Begrenzungen. E fica a pergunta: por que Satanás escolheu atacar Pedro? Und da bleibt die Frage, warum hat der Teufel ihn Eu auserwählt? tenho aqui duas razões que quero falar para você. Ich habe hier zwei Gründe. Die ich dir nennen kann. Primeira razão: Der erste Grund. Pedro tinha pouca fé, Petrus hatte zwar einen kleinen mas Glauben, ele usava a pouca fé que ele tinha em Deus. aber er nutzte diesen kleinen Glauben, den er an Gott hatte. Mesmo tendo pouca fé, Auch wenn er einen kleinen Glauben hat, ele andou sobre as águas. er ist ja auf das Wasser gegangen. Afundou, mas que andou, andou. Er ging auf dem Wasser. Er ist Mesmo- zwar untergetaucht, aber ging darauf. Mesmo Pedro tendo pouca fé, Auch wenn Petrus einen kleinen Glauben hatte, quando ele pregou lá em Atos capítulo 2, als er in Apostelgeschichte 2 gepredigt hat, quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas pela pregação de Pedro. haben sich fast 3000 Menschen bekehrt und wurden getauft wegen seiner Predigt. Mesmo sendo alguém com pouca fé, Auch wenn er einen kleinen Glauben a hatte, Bíblia diz em Atos capítulo 5 e o verso 15 sagt die Bibel in Apostelgeschichte 5, Vers que as 15, pessoas colocavam os doentes na rua. dass die Menschen die kranken Leute auf der Straße gelegt haben, am Imagine, a Straßenrand. rua era estreita. Also kannst du dir vorstellen, Straßen damals Mas sehr aonde eng. Pedro sabiam que Pedro ia passar, Aber wenn sie, also dort, wo sie wussten, dass Petrus lang para gehen que würde, quando a sombra de Pedro passasse por cima dos doentes, eles fossem curados. haben sie die Kranken dorthin gelegt, damit der Schatten von Petrus, wenn er vorbeigeht, sie heilt. Und das ist passiert. Pedro tinha pouca fé, Jesus disse isso para ele. Petrus hatte einen kleinen Glaube, Jesus hat das ihm gesagt, Mas ele usava a pouca fé que ele tinha. aber er nutzte diesen kleinen Glauben, den er Eu hatte. não sei qual é o tamanho da sua fé. Ich weiß Em nicht, wie Deus. groß dein Glaube an Gott Eu ist. não sei como você se define como alguém que acredita em Deus. Ich weiß nicht, wie du dich selbst definierst, als jemand, der an Gott Se glaubt. você diz, não, pastor, eu tenho uma fé viva e ela é grande. Ob du sagst, ja, ich habe einen großen Glauben und mein Glaube ist lebendig. Ou talvez você diz, pastor, eu sou bem parecido com Pedro, a minha fé é pequenininha. Oder vielleicht sagst du, ja, ich bin Petrus ganz ähnlich, mein Glaube ist so O klein. que define você e eu não é se temos uma grande fé ou uma pequena fé. Aber was uns definiert, ist nicht, ob wir einen großen oder einen kleinen A Glauben questão haben. é se você usa a fé que você tem em Deus. Die Sache ist, ob du den Glauben nutzt, den du an Gott hast. Eu quero te encorajar nesta manhã Und heute will ich dich dazu a ermutigen, você usar a fé que Deus lhe deu. den
Glauben zu nutzen, den Gott dir gegeben hat. Amém? Use essa fé, coloque ela em prática. Setz dein Glauben in die Praxis. Se você é daqueles do time do Pedro, eu tenho pouca fé, Wenn du pastor. so wie Petrus bist und sagst, ja, ich habe einen kleinen Glauben, Isso não interessa a ninguém. das ist irrelevant. Mas eu quero te encorajar a você usar a sua pouca fé, se é pouca. Wozu ich dich ermutigen will, ist, dass du deinen kleinen Glauben nutzt. A segunda razão por que Satanás estava tão interessado em Pedro. Der zweite Grund, warum der Teufel so interessiert an Petrus war. Pedro tinha coração ensinável. Petrus hatte ein lehrbares Herz. Ele tinha coração disposto a aprender. Hatte ein Herz, was bereit dazu war zu lernen. Ouça, irmão, Pedro era pescador, ele tinha barco. Hör mal, Petrus, war ein Fischer, hatte ein Boot. Ele tinha o seu próprio negócio, a sua própria empresa. Hatte sein eigenes Geschäft. Vivia cercado pelos amigos e pela família. War immer umringt von den Freunden, von der Familie. Podemos dizer que ele tinha uma vida estável, estava correndo bem, era pescador. Wir könnten sagen, dass ein stabiles Leben hatte. Aí de repente aparece tal de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Und plötzlich taucht so ein Jesus Christus auf. E olha para ele e diz: larga tudo que você tem, vem e segue-me, Pedro. Der ihn anschaut und sagt, lass alles los, was du hast und folge mir nach. Aí Pedro começa a acompanhar Jesus, ele larga tudo, larga a empresa, larga o barco, larga os peixes. Und Petrus fängt an, Jesus zu begleiten. Lässt sein Boot zurück, sein Geschäft zurück, E alles. começa a andar com Jesus. Und fängt an, mit Jesus zu gehen. A única promessa que Jesus fez para Pedro foi o seguinte: Das Einzige, was Jesus Petrus versprochen hat, Deixe ist Folgendes. tudo. Lass alles zurück, venha me seguir folge mir nach. e eu vou fazer de você pescador de homens. Und ich werde aus dir einen Menschenfischer haben. E agora Pedro começa a seguir Jesus, 3 anos e meio andando com Jesus. Also geht hier Petrus gemeinsam mit Jesus 3,5 Jahre. Não aconteceu nada, ele não conseguiu falar para ninguém ainda. Da ist nichts passiert. Er konnte zu niemandem über Jesus A sprechen. promessa não aconteceu nada, não se cumpriu. Sein Versprechen, Jesus Versprechen, hat sich nicht E erfüllt. belo dia, Und plötzlich eines Jesus Tages olha para Pedro depois dele falar algo. schaut Jesus Petrus an, nachdem etwas gesagt hatte. Ele diz: não, o senhor não vai morrer não vou deixar. Petrus meinte zu Jesus, ja, du wirst nicht sterben, ich werde das nicht Jesus zulassen. explicava o que ia acontecer. Weil Jesus gerade erklärt hat, was passieren würde mit E ihm. ele diz: não, o senhor não vai morrer não. Und eu tô Petrus so, contigo." nein, mein Herr, du wirst nicht sterben, ich E bin bei dir. nesse momento Jesus olha para Pedro. Und in dem Moment, wo Petrus das sagt, schaut Jesus ihn an. Sabe o que Jesus disse para ele? Und weißt du, was er zu ihm gesagt hat? Ô meu amigo, que bom que você está aqui para me defender. Isso é tão bom. Jesus hat bestimmt gesagt, ja, oh, so cool, mein Freund, dass du hier bei mir bist und um mich zu Jesus não verteidigen. disse isso. Nein, das hat Jesus nicht Jesus olha gesagt. para ele e diz: Jesus schaut ihn an und sagt, para trás de mim, Satanás. hinter mir, Satan. Irmão, imagine você. Stell dir dich mal vor. Qual seria a tua reação Was wäre denn deine se Reaktion, o teu líder, wenn dein se a Leiter, pessoa que você segue, wenn die Person, der du folgst, você largou tudo para seguir essa pessoa, bei der du alles zurückgelassen hast, um ihr zu folgen, depois de você tentar defendê-la, nachdem du versuchst, sie zu verteidigen, ela olha para você e diz: sai daqui, Satanás. sie schaut dich Então, vai an embora. und sagt so, hau ab von hier, Satan. O que você faria? Was irmão? machst du? O que eu faria? Was würde ich machen? Eu acho, não precisa imaginar muito, Ich muss mir da nicht viel vorstellen, um que a zu wissen, grande maioria de nós, sabe o que quer fazer? dass die große Mehrheit von uns Mal agradecido, Jesus. würden denken, ja, du Undankbarer. Larguei tudo, olha Ich só, habe ainda mal alles zurückgelassen. educado. Ist auch noch so falsch Não tem erzogen. respeito. Hat keinen Me Respekt. chamar de diabo. Und nennt mich noch Satan. Hã? Sabe o que aconteceu quando Pedro ouviu aquela chamada de atenção? Weißt du, was passiert ist, als Petrus das gehört hat? Como Pedro reagiu a esta ofensa? Wie hat Petrus darauf reagiert? Ele abaixou a cabeça e continuou seguindo Jesus. Neigte seinen Kopf und hat weiterhin Jesus A gefolgt. pergunta que fica aqui é: como nós reagimos quando somos ofendidos? Die querido? Frage ist, wie reagieren wir, wenn wir beleidigt werden? Como reagimos quando somos confrontados por alguém? Wie reagieren wir, wenn wir von jemandem konfrontiert werden? Deus não procura pessoas perfeitas. Gott sucht nicht nach perfekten oder vollkommenen Menschen. Eu posso ouvir um amém? Darf ich einen Amen dafür hören? Isso é motivador, irmão. Das ist motivierend. Eu me incluo nisso aqui. Und ich schließe mich da Que ein. bom que ele não procura pessoas Wie perfeitas. schön, dass er keine perfekten Menschen Sabe por sucht. quê? Weißt du warum? Deus procura pessoas que têm coração ensinável, disposto a aprender. Gott sucht nach Menschen, die ein lehrbares Herz haben. Aqui nós Die bereit entendemos. sind zu lernen. Aqui você entende por que Jesus escolheu
Pedro. Und hier verstehst du, warum Jesus Petrus auserwählt hat. E sabe para que Jesus escolheu Pedro? Para o quê? Und weißt du, wofür ihn auserwählt Para hat? ser o primeiro líder ou o primeiro pastor daquela igreja. Um der erste Leiter, der erste Pastor dieser Gemeinde zu werden. Irmão, tinha João, um cara super educado. Leute, da war Johannes, war ein Jünger Jesu, er war diz super gut que erzogen. João era o cara que encostava a cabeça no peito de Jesus. Die Bibel sagt, dass Johannes der war, der seinen Kopf an Jesus Brust Era gehalten o cara hat. mais próximo. Der war so Jesus richtig nah. Era um cara cheio de amor. Er war ein Typ voller Liebe. Por que Jesus não disse isso para Und ele? wieso hat Jesus das nicht zu Johannes gesagt? Jesus disse para Pedro. Jesus meint es zu O Petrus. cara que era impulsivo e nervoso. Der Typ, der so impulsiv war und so genervt und Mas so tinha um gestresst. coração ensinável. Aber sein Herz war O lehrbar. Pedro, que era um cara sem estudo, Petrus, der gar nicht gebildet war, mas tinha um coração aber ensinável. sein Herz war lehrbar. Pedro, que era aquele cara que quando falava, os outros judeus riam do sotaque dele. Petrus, dass wenn er gesprochen hat, die ganzen Juden über ihn gelacht haben. Mas tinha um coração ensinável. Aber sein Herz war lehrbar. Pedro, que era o cara do pouca fé, mas tinha um coração ensinável. Petrus, der einen kleinen Glauben hatte, aber ein lehrbares Eu Herz quero hatte. dizer algo para você tremendo aqui nessa Ich will manhã. dir was unglaublich Starkes sagen. Se o seu coração e o meu coração for um coração ensinável, Wenn dein Herz und mein Herz lehrbare Herzen sind, se prepare, queridos. bereite dich vor. Porque Deus vai te escolher para fazer coisas extraordinárias. Weil dann wird Gott dich gebrauchen, großartige Dinge vollzuenden. Há muita gente boa nesse mundo. Es gibt viele gute Menschen auf der Welt. Profissionalmente extremamente qualificada. Leute, die sehr qualifiziert sind. Gente bem treinada, sabe fazer muito bem aquilo que faz. Leute, die wirklich gut trainiert sind, die das, was sie tun, sehr gut machen. Mas a vida não vai para frente, não corre bem. Sabe por quê? Bei denen aber das Leben nicht vorwärts geht. Weißt du warum? Porque o coração dessa pessoa não é um coração ensinável. Weil das Herz dieser Person kein lehrbares Herz Basta ist. alguém chamar a atenção, a pessoa fica azeda. Sobald man die Person kritisiert oder so, ist die Person richtig sauer. Basta alguém confrontar essa pessoa, ela fecha a cara e fica com raiva. Sobald die Person konfrontiert wird, ist die Person hat dann so eine Fresse drauf und ist sauer. Você quer saber se o seu coração é ensinável ou não? Eu te dou uma dica. Willst du wissen, warum, wie du erfahren kannst, ob dein Herz lehrbar ist oder nicht? Quando você é confrontado, Ich kann dir das sagen, wenn du konfrontiert quando wirst, você é criticado, wenn du kritisiert wirst, quando alguém toca na sua ferida, wenn jemand deine Wunden berührt, você fica com raiva, sim ou não? bist du dann sauer? Fica Ja oder meio nein? azedo, Bist sim du ou dann so não? richtig so, Eu fico chateado, ich ja, porque eu sou ser humano, eu não sou robô. weil ich ein Mensch bin und kein Se Roboter. alguém tocar na ferida, Wenn jemand meine Wunden berührt, sangue sobe pra cabeça. steigt mein Blut hier Às bis vezes a nach gente oben. vai lá em cima e volta. Man geht fast in den Himmel, kommt zurück. Até aí você é normal. Und bis dahin bist du normal. Mas o que é que diz se você tem ou não um coração ensinável? Aber was sagt aus, ob du ein lehrbares Herz hast O que oder vai nicht? acontecer daí pra frente? Was ab da Às passiert. vezes eu fico chateado, Manchmal bin ich sauer, mas eu não vou deixar o meu nervosismo, aber ich werde nicht zulassen, dass meine Aufregung ou a raiva, oder meine Wut ou aquele sentimento ruim me dominar. oder dass diese schlechten Gefühle mich dominieren, Por mich quê? übereilen. Porque Wieso? o meu coração é ensinável. Weil mein Herz lehrbar Eu ist. posso não gostar do que eu ouvi, Es mag sein, dass es mir nicht gefallen hat, was ich gehört habe, mas eu não vou pagar na mesma moeda. aber ich werde das nicht heimzahlen. Por que Jesus escolheu Pedro? Wieso hat Jesus Petrus Porque ele tinha um auserwählt? coração ensinável. Weil er ein lehrbares Herz hat. Jesus chamou a atenção de Pedro, gente, um monte de vezes. Jesus hat tausende Male Petrus erwarnt. Pedro disse, Senhor, eu morro no seu lugar, eu vou. Petrus gewarnt. Ja, Jesus, ich sterbe an deiner O Stelle. senhor não está sozinho, eu vou junto. Du bist nicht allein, ich bin bei dir. Pedro, você não sabe o que você está falando. So, Cara. Petrus, sei still, du weißt nicht, was du Antes que o sagst. galo cante 3 vezes, você vai me negar, pronto. Bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Antes que ele cante, você já vai me negar 3 vezes. Para Bevor de es falar überhaupt morgens besteira. ist, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus vivia Also, hör auf. chamando a atenção de Pedro. Also hat Jesus immer wieder Petrus gewarnt und ihn erzählt, Mas wie das Pedro ablaufen. nunca brigou com Jesus. Aber Petrus ist nie bei Jesus Nunca ausgerastet. virou a cara para Jesus. Hat nie irgendwie den Rücken zu Jesus gedreht. Não abandonou Jesus. Hat Jesus nie verlassen. Sabe por quê? Weißt du warum? Porque Pedro tinha um coração ensinável. Weil sein Herz lehrbar war. A pessoa que não tem um coração ensinável,
Die Person, die kein lehrbares Herz hat, não consegue progredir na vida. kann Ponto. nicht im Leben vorwärts gehen. Por que não vai para frente, irmão? Wieso geht es nicht vorwärts? Provavelmente você conhece gente que tinha tudo para andar para frente. Sehr wahrscheinlich kennst du Leute, die alles dafür hatten, um vorwärts zu kommen. Mas alguma coisa não funciona. Eu vou dizer o que não funciona. Aber irgendwas funktioniert nicht und ich kann dir sagen, was nicht O funktioniert. coração dessa pessoa não é tratável, não é ensinável. Das Herz dieser Person ist nicht lehrbar. Por quê? Porque a pessoa vive quebrando dois princípios bíblicos e de vida. Wieso? Weil diese Person immer wieder zwei biblische und Lebensprinzipien O bricht. princípio do perdão e o princípio da honra. Das Prinzip der Vergebung und das Prinzip der Se a Ehre. pessoa é ofendida, ela paga na mesma moeda, não consegue perdoar. Wenn die Person beleidigt wird, sie kann nicht vergeben, sie muss sofort Se heimzahlen. alguém chama a atenção dela, ela não consegue respeitar. Wenn die Person jemand sie böse anschaut, sie kann nicht E respektieren. quebra esses princípios de vida. Und man bricht diese E a Lebensprinzipien vida não vai para frente. und das Leben geht nicht Deixa eu vorwärts. dizer uma coisa para você. Ich will dir was Estou sagen terminando. und ich komme schon zum Ende. Quem quebra princípios, Wer Prinzipien bricht. princípios são princípios, irmão. Und Prinzipien, meine Lieben, sind E Prinzipien. princípio não importa se você acredita ou não, princípio é um princípio. Prinzipien brauchen nicht, dass du an sie glaubst. Es sind Prinzipien, Punkt. Não importa se é um cristão ou se é um ateu, princípio funciona na vida de quem pratica ele. Egal, ob du Christ bist oder ob du ein Atheist bist, Prinzipien funktionieren im Leben von Leuten, die das Quem praktizieren. quebra princípio Wer Prinzipien bricht, é quebrado pelo princípio. wird von dem Prinzip gebrochen. Não importa, querido, os erros que você já cometeu. Egal, welche Fehler du schon begangen hast. Eu já fiz muitos erros. Ich habe schon viele Fehler begangen. Todos nós já Wir fizemos alle. erros. Fazemos erros. Wir machen immer noch Fehler. Não importa o tamanho dos defeitos ou a quantidade de defeitos que você tem. Und egal, wie viele Fehler du hast oder gemacht hast, O que interessa para Deus was Gott wichtig é ist, se você tem um coração ensinável, Ist- disposto a aprender. ob du ein lehrbares Herz hast, ein Herz, das bereit ist zu lernen. Pedro tinha um coração disposto a aprender. Petrus hatte ein lehrbares Ele Herz. estava pronto. Er war bereit. E sabe o que Jesus disse para Pedro? Und weißt du, was Jesus zu Petrus sagte? Eu quero ler, terminar lendo. Ich will beenden, indem wir das kurz zusammen Mateus lesen. capítulo 16, Matthäus Kapitel 16, verso 19. Vers 19. Jesus olha para Pedro. Jesus schaut zu Petrus. O mesmo Pedro que ele disse, sai daqui, Satanás. Derselbe Petrus, zu dem er gesagt hat, hinter mir Satan, geh weg von O mir. mesmo Pedro que Jesus disse, ei, você vai me negar. Derselbe, über den Jesus gesagt hat, dass er ihn verleugnen O würde. Pedro que todo mundo ria dele quando ele falava. Der Petrus, den alle ausgelacht haben, wenn er gesprochen hat. Jesus olha para ele em Mateus 16, 19. Jesus schaut ihn an in Matthäus 4 und Ele sagt, diz, eu darei a você as chaves do reino dos céus. ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich. Pedro, o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Petrus, was du hier auf der Erde anmachst, wird oben O angemacht. que você desligar aqui será desligado no céu. Was du hier ausschaltest, wird oben im Himmel ausgeschaltet werden. Mesmo Pedro sendo um péssimo comunicador, Auch wenn Petrus eine schreckliche Person war, die so schlecht kommunizieren konnte, alguém que não estudou sem estudo, er war nicht gebildet, qualquer um diria que ele era um cara despreparado. jeder würde sagen, dass er ein Mann war, der überhaupt nicht vorbereitet dafür war. 3 anos e meio depois de ele largar tudo e seguir Jesus, 3,5 Jahre, nachdem er alles zurückgelassen hat und Jesus gefolgt depois ist, dele ter acreditado na proposta de Jesus para a vida dele, nachdem er an das geglaubt hat, was Jesus ihm versprochen em hat. Atos capítulo 2, como já citei, In Apostelgeschichte 2, wie ich schon gesagt habe, precisa-se de um pregador, alguém que die pregasse. brauchten einen Prediger, jemand, der da predigt. Quem é que se coloca em pé e começa a pregar? Wer steht auf und predigt? Pedro. Petrus. Ele começa a falar. Er fängt an zu reden. Foi uma pregação curta, Es war eine kurze Predigt. mas no final, Aber am Ende, diz a Bíblia, das sagt die Bibel, quase 3.000 pessoas dass fast 3000 Leute receberam Jesus como Senhor e Salvador. Jesus als persönlichen Erretter empfangen E se batizaram und sich getauft haben. num dia, em um momento. An einem Tag, ein Moment, Deus cumpre a promessa dele na vida de Pedro. Gott erfüllt sein Versprechen im Leben von E Petrus.
qual era a promessa? Und was war das Vou Versprechen? fazer de você um pescador de homens. Ich mache aus dir einen Menschenfischer. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora. Ich will dich einladen, aufzustehen. Você entende por que Satanás estava tão interessado em alcançar Pedro, destruir Pedro? Verstehst du, warum der Teufel so sehr daran interessiert war, ihn zu zerstören? Não é porque Pedro tinha falha ou não tinha falha. Nicht, weil er Fehler hatte oder keine Fehler É hatte, porque Pedro era alguém estratégico. aber weil Petrus eine strategische Person war. Alguém que tinha um coração pronto a aprender. Jemand, der ein Herz hatte, was bereit war zu lernen. Ouça isso, querido. Hör mal zu. Nós vamos orar Wir juntos. wollen gleich zusammen beten. O reino de Deus Das Reich Gottes não é para aqueles que se julgam preparados. ist nicht für die, die sich für vorbereitet É halten, para quem tem um coração ensinável. sondern für die Menschen, die ein lehrbares Herz São haben. estas pessoas que Deus vai usar para revolucionar. Genau die wird Gott gebrauchen, alles zu revolutionieren. Sabe aquela pessoa que às vezes a gente olha, não fala, mas pensa? Weißt du, diese Leute, die man anschaut, du sagst es nicht, aber du denkst es. Coitado, esse aí. Der da, Sabe o que faz? weißt du, was der da Se macht? esse aí que a gente às vezes critica aqui, Wenn der da, über den wir so schlecht denken, tiver um coração ensinável, ein lehrbares Herz hat, se prepare. É essa pessoa que Deus vai usar para revolucionar uma du geração. kannst darauf gefasst sein, dass Gott diese Person gebrauchen wird, um eine Generation zu Eu quero revolutionieren. orar com você neste momento. Ich will mit dir beten. Pessoalmente, eu acredito que se todos nós tivéssemos um coração ensinável, Ich persönlich glaube daran, dass wenn wir alle ein lehrbares Herz hätten, eu acredito que muita coisa seria diferente. würde so viel anders sein. Já imaginou quantas coisas seriam evitadas? Hast du dir schon mal vorgestellt, wie viele Dinge Coisas seriam melhores? wie viele Dinge anders sein würden und besser sein würden? Quantas vezes nós erramos por não ter um coração ensinável? Wie oft machen wir daran einen Fehler, indem wir kein lehrbares Herz Quem haben? tem um coração ensinável, disposto a aprender, Wer ein lehrbares Herz hat, bereit zu lernen, não tem limites para Deus usar esta pessoa, para ser usado por Deus. die Person hat keine Grenzen, damit Gott sie gebraucht. Para influenciar na família, Um in der Familie Na zu Igreja, beeinflussen, no trabalho. in der Church, bei der na Arbeit, sociedade. in der Gesellschaft. E eu quero orar com você e por você neste momento. Und ich will mit dir und für dich beten. Se você se identifica com algo desta palavra, Wenn du dich hiermit identifizierst, mit irgendwas aus dem Wort von você heute, percebe, pastor, nesse ponto aqui wenn realmente, du sagst, ja stimmt, Pastor, da muss talvez Gott a arbeiten. oração necessária é esta. Vielleicht das Gebet, was du brauchst, ist folgendes. Senhor, me dê um coração ensinável. Herr, gib mir ein lehrbares Herz. Quero aprender. Ich will Não lernen. importa o que aconteça. Egal was Não passiert. importa o quão duro seja a pancada em cima de mim. Egal wie hart der Schlag auf mich ist. Eu quero continuar seguindo a ti e aprender. Ich will dir weiterhin nachfolgen und weiterhin lernen von Eu dir. quero orar por você. Ich will mal für dich E beten. a palavra fala, em algum aspecto fala com você. Nesse Wenn das Wort irgendwie in irgendeiner Form zu dir gesprochen hat. E por você que ainda não decidiu a sua vida por Cristo. Und wenn du dich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden hast. E você entende, não, eu quero entregar a direção da minha vida, o meu coração, a minha vida nas mãos de Jesus. Und du sagst, ich will die Richtung meines Lebens, mein Herz auf Jesus Eu quero Hand legen. assumir o compromisso de segui-lo, servir a Ele. Ich will ihm nachfolgen, ich will ihm dienen. Isso vai ser a coisa mais maravilhosa que você pode decidir na vida. Das ist das Beste, was du in deinem Leben entscheiden Se kannst. você vai fazer isto, eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos. Ich möchte allen bitten, die Augen zu schließen für einen Iremos Moment. orar nesse instante. Wir wollen gemeinsam beten. Feche os seus olhos. Schließ mal deine Augen, wenn du Se kannst. você está nesse primeiro ponto, eu preciso de um coração ensinável. Wenn du in diesem ersten Punkt bist, wo du sagst, ich brauche ein lehrbares Eu tenho Herz. pouca fé, mas não tenho usado essa pouca fé. Eu vou usá-la. Ich habe einen kleinen Glauben, aber ich will ihn benutzen, diesen Glauben. Coloque a sua mão sobre o seu peito, sobre o seu coração. Dann leg mal deine Hand auf dein Herz, wenn Com du as suas kannst. palavras, diga: Und sag es mit deinen eigenen Worten. Senhor, me dê um coração ensinável. Mude o meu coração. Verändere mein Herz und gib mir ein lehrbares Herz. Transforme o que é necessário. Verändere, was nötig ist. Se você está entregando a sua vida pela primeira vez, Wenn du zum ersten Mal Jesus dein você Leben está tomando gibst a decisão de entregar a Cristo a sua vida. und die Entscheidung triffst, Jesus dein Leben zu geben. Apenas dê um sinal com a sua mão onde você Gib ein estiver. kurzes Zeichen mit deiner Hand, egal wo du bist. Wenn du es noch nie gemacht hast, du das Deus tun abençoe, möchtest, Deus Gott abençoe a segne sua dich. vida. Gott segne Eu dich. quero orar Gott por segne Deus te dich. abençoe. Aleluia. Eu quero orar por você. Ich will für dich beten. Você que está entregando a sua vida a Cristo. Wenn du heute zum ersten Mal Jesus dein A Leben gibst, direção da sua vida para Ele. die Richtung deines Lebens ihm gibst, Faça essa oração comigo, com as suas palavras, mas dann faça. sprich mir nach mit deinen eigenen Worten Diga: Senhor, und sag, Herr,
Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ich empfange dich als mein Herr und meine Retter. Perdoa os meus pecados. Vergib mir meine Eu Sünden. entrego toda a minha vida em tuas mãos. Und ich lege mein ganzes Leben in deine Hände. Prometo te servir. Und ich te servir. verspreche es, dir zu dienen und dir nachzufolgen. Amém. Amen. Eu quero orar por você agora, Und jetzt will ich für dich beten. que quer um coração ensinável. Wenn du ein lehrbares Herz haben Quer möchtest. que Deus mude o que tem que ser mudado. Wenn du willst, dass Gott das verändert, was verändert werden Ele muss. quer te usar para fazer a diferença. Er will dich gebrauchen, um den Unterschied zu machen. Oremos. Lass uns zusammen beten. Senhor, nós estamos na tua presença. Vater, wir sind hier in deiner Tua Gegenwart. palavra é clara, direta. Dein Wort ist klar und E ela direkt. fala conosco, ela impacta a nossa vida. Und dein Wort impactiert unser Leben. Senhor, muitas vezes nós consideramos-nos como Pedro, uma pessoa de pequena fé. Und Herr, so oft halten wir uns für jemand wie Petrus, der einen kleinen Glauben Ou hat. às vezes até achamos que temos muita fé, Oder manchmal glauben wir sogar, dass wir viel Glaube mas haben. simplesmente não colocamos em prática a pouco ou a muita fé que temos. Aber den Glauben, den wir haben, setzen wir nicht in die Praxis. Nos ajude, Senhor, a praticar esta fé, colocá-la em prática no nosso Hilf dia. uns, unseren Glauben in die Praxis zu E o setzen. mais importante de tudo, Und das Senhor, Beste von allem, das Wichtigste, dai-nos um coração novo, gib uns diferente. ein neues Um Herz. coração ensinável. Ein lehrbares Nós Herz. não queremos ficar desobedecendo Wir wollen nicht die ganze Zeit dir nicht ou gehorchen. ficar nervosinho, bravinho. Wir wollen nicht die ganze Zeit sauer sein, wir Nós queremos ser wollen humildes. sondern wir wollen demütig E não sein. importa o que aconteça, Und egal was passiert, nós queremos andar com este coração ensinável nesta terra. wollen wir mit diesem lehrbaren Herz Porque o Senhor ama durch die um Welt coração gehen. ensinável. Denn du liebst, wenn jemand ein E lehrbares quando o Senhor Herz hat. encontra pessoas com um coração ensinável, Und wenn du auf Menschen triffst, die lehrbare o Herzen Senhor haben, usa para a sua glória. gebrauchst du sie für deine E eu quero Herrlichkeit. profetizar nesta manhã, Senhor. Und ich will heute Morgen Cada de nós, über jeden von uns todos sein, nós sem exceção, jeden von uns, possamos receber um coração ensinável do Pai. dass wir alle ein lehrbares Herz vom É a Vater nossa bekommen. oração no nome de Jesus. Das ist unser Gebet im Namen Que Jesu. Deus te abençoe, querido, Gott segne dich através desta palavra no nome de Jesus. durch dieses Wort im Namen Jesu. Wurdest du gesegnet heute Morgen? Amen. Pastor, du hast es nicht gehört.